Many of these places, I am afraid I have some of them I have not seen. But with 52 people, so many places of Bankura, Jairambati, Kamal Pukur, and of course places connected with Shashi Maharaj, Bhaguram Maharaj and others, as well as Sargachi and Chaitanya's place also. This is the first briefing, this is the first briefing for the participant devotees of Shyam Krishna Saroda Parikrama. It is dropped out. I release the same now. প্রত্যেকের কাছে এরকম ব্যাচটা প্রত্যেকের নামে আমাদের কাছে প্রার্থনা করব সকল মিলে যাতে এই তীর্থ পরিক্রমা মঙ্গল মনে হয়। उनका शक्ति रूपिणी शारदा देवी चुन्नी मंडप ठाकुर का अमल का चुन्नी मंडप है। ठाकुर का अमल से 3 साल यहाँ पर दुर्गा पूजा हुआ। ठाकुर का जब भंजा जयराम होता है वो आने से गया था, ठाकुर का साथ मुलाकात होने माए हाथे खाई कोनी मानिए से नामारवा माथे नारामी आची भावना किया से আমার তখন দেখবি অন্ধকার অন্ধকারের বিপদ হতে অন্ধকারের বিপদ হতে মাঝে করেছে উদ্ধার মাঝে নার আমি আছি ভাবনা কি আছে আমার মায়ের কথা মতো এখানকার ছেলেরা মেয়েরা বা 27-28 জন ছেলে মেয়ে দীক্ষা দেবে। তার মধ্যে তখনই সঙ্গে সঙ্গে 11টা ছেলে সাধু হয়ে গেল। কি হলো? अरे फाटल्टी हो रहा क्यों है माता जी? बेटियों को तो खिलाया नहीं। ওইদিকে চলো, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে।
সিংহ বাহিনী। আর এই যে মন্দির हर दिन पूजा होते रहते, और महीने में साल में एक बार विशेष पूजा होती। এটা গঙ্গা পুরা গঙ্গা মাটি তৈরি সবটাই, এর ভেতরে রাধাকৃষ্ণ জিউর মন্দির আছে এবং তার প্রতিষ্ঠাতা আছে। আর এর পাশে যে বকুল গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্রায় 5 আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবো না। যদি গুজরাট চট্টোপাধ্যায় সাক্ষী দেয়, আবার কোনো এই ধ্যান সম্বন্ধে অনেক জায়গাতে অনেক আলোচনা রয়েছে। কৃষ্ণ তুমি মিলিবে তবে মম সাথে, হে প্রিয়তম যাদের সম। रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणं शरण्ये, कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलम्। नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः नमः
श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये